Katatapos lang po namin magsimbang gabi. Guys, oh. Tara, dito ta, libot sa may ano, doon sa may, doon oh, sa may DSWD. Para may views. Ayan guys. Ikot kami sa plaza. After na simbang gabi. Mag-post ko, no? Paigda para namin. Ayan guys. Lulusot. Ayan. Ayan guys. Ito yung mga pailaw sa gabi. Bongga. Ayan guys. Ito 2023. Ali. Ayan. Guys. Ayan guys, oh. Yung mga pailaw. Ito yung bonggang pailaw ng Bayan ng Pututan. Ayan guys. Ayan. Umaambon na. Umaambon. Ayan guys, maraming nagpipicture guys. Ayan guys, hindi siya ano. Depende po kasi sa lights, season's greeting. Ayan sila guys, so picture. Ayan. Ayan, may upuan. Ayan. Kahit maulan guys, nandito kami. Ayan guys. Maulan. Maulan na gabi. After ng monitored by CCTV 24/7. Ayan guys. Ayan. Christmas decors are monitored by CCTV 24/7. Please donate tax.
Bang gabi, gala daw kami. Kaya nandito kami. Kahit maulan. Ayan guys. Papasok ako dito. Wala naman yatang live wire. Ayan guys. So, ang ganda ng napailaw. Ayan. Ayan guys. So, there. Ayan guys. Mga ano. Mga pailaw. Ayan. Basa na yung aking paa. Let us all welcome once again